Mayong adlaw mga igsuon ko diha ni Kristo. Kami di ay ang member sa Eucharistically Ministers of Holy Communion diri sa Basakpat, Tima, Mandawi. Kami gitahasan sa among kura paruko nga si Reverend Father John Gutierrez alang sa pagbisita sa mga company diri sa Mandawi ug ang among unang stop ang Cebu Art Shop diri gipanguluhan karon ang pag-ampo sa ato ang Vice President of Internal Affairs Eucharistically Ministers si Bonifacio Tibon. Atong ibutang ang atong kagalingon diya sa presensya sa atong Ginoo. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Naigugmaw nga mahan. Sa ngalan ni Kristo uban sa Espiritu Santo. Salamat nining higayuna nga kami nag-alagad kanimo isip usa ka banay sa mga binunyagan uban sa factory Cebu Art Shop diha sa among pagsangpit kanimo karon dungan sa pagmamalandong sa mga sa Kristo uban sa siya sa imong katawhan sa kalibutan ning Semana Santa gipahigayo sa imong simbahan. Hesus Kristo namatay sa among sala. Ipadangat nga rin kanamo sa factory art shop ang paghinulsol o ang kapasiluan kaluoy kami amahan aron angayan kaming mangayo kanimo sa among panginahanglan ilabi na ang mga panginahanglan sa art shop ang mga trabahante ug ang tagsag pamilya. Ipadangat amahan makauluwas nga bendisyon dinhi sa Cebu Art Shop aron sa kanunay magpasalamat sila kanimo ug sa kanunay magmatinud-anon sila sa pagbuhat sa imong kabubuton diha sa pagpili sa katarong o pagsalikway hakob panalipdi kining maong art shop amahan sa mga kadaot RC dinhi sa katilingban na sila sa kanunay pagpabarog sa imong katarong batok mga hiwi nga prinsipyo nining bag-ong panahon uban sa pagtuo paglao mugugma kini among ipangayo kanimo amahan sa ngalan ni Kristo uban sa Espiritu Santo diha sa pangama sa Bulahang Birhen Maria sa Fatima. Matagad daw. Kami sa mga sala Ngayon kapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa padulay, hinunuan luwas sa kami sa dautan. Amen. Ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios ana kanimo. Wala na ikaw sa mga babae nga tanan. Ubulahan ng bukas sa diyan mo nga siso. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala. Karonog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Amahan namo. Manamon sa langit, padayon ng ngalan, magpagdanamon ni Maria. Patuman yung buot, inisayota ang iyong sa langit. Ang kalangan mo sa matagad na ulit, nagana mo, parang naglaw. Ang pagpatay. Sister. PNM Carton Factory. Kita na ba ko? Ano din kami karon sa residence ni Konsiya. Hello. God niya iyang husband para ngalagad mi diri. Humana among kuan. Gitagaan pag yun mi niya og mid utap. Salamat ng special ut sila gyud naghimo ani mismo. Ug Miss Carmen ko. Carmen. No, lami, wapay may buwan. Lami kayo. Kini siya og 120. No? Libre. Matata. Sponsor ni ko na dili ni siya but ads nga kini hinatag yun. Worldwide ng imong vlog? Oh, kinasing-kasing yun yung hinatag ni konsihal. Oh, sabi ko siya no. Yung nilodan pag yun niya. Pangita niya. Namatay na original. Dalaga ng Diyos. Pagsampit kanimo karon. Dungan sa pagpamalandong sa mga kaagi ni Hesus Kristo. Sa dihanguban sa pasiya sa imong katawhan. Dinhi sa kalibutan, sulod ning Semana Santa nga gipahigayon sa imong simbahan. Si Hesus Kristo namatay. Tungod sa gudyan. Tungod sa among mga sala. Ipadangat nga rin kanamo ug sa banay Nura Landia family ang paghinulsol ug ang kapasayloan. Kaluy kami amahan aron angayan kaming mangayo kanimo sa among panginahanglan. Ilabi na ang mga panginahanglan sa banay Nura Landia family.
Ipadangat amahan ang imong makaluluwas nga bendisyon dinhi sa Banay Noralandia family. Aron sa kanunay, pagpasalamat sila kanimo o sa kanunay, magmatinud-anon sila sa pagbuhat sa imong kabubuton. Diha sa pagpili sa katarong o pagsalikway sa kahakog. Panalipdi kining maong banay amahan sa mga kadaot aron mahimo silang imong mga saksi dinhi sa ilang katilingban. Liguna sila sa kanunay pagbarog sa imong katarong, batok sa mga hiwi nga prinsipyo nining bag-ong panahon, uban sa pagtuo, paglaom o pag-ugugma. Kini ang magipangayo kanimo amahan sa ngalan ni Kristo uban sa Espiritu Santo diha sa pagpanganga sa bulahan nga Birhen Maria sa Fatima. Amen. Amahan namo nga nata sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Alam na namo sa matag adlaw, yatag ka. Pasayloan kami sa among mga sala. Maingon nga pasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay. Sinunuhalo sa kami sa dautan. Amen. Maghingaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulhan ka sa mga pangitanan, bulan ang bunga sa tiyan mo nga ni Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyan po mo kaming makasasala. Karunong sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Mayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan. Amen. Pinalanggang lungsod, tubaga ako. Unsa man namutan ang nahimo ko, ngan hakanimo, nga niya ng krus ilan sa mo ako. O manalangin ka na tuwa Diyos nga maggahom maluliong sa tanan, ang Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Maingod to, brothers, sisters. Amen. Nalagyan niya mahan, kining grasya nga pag-asawan, panalagyan niya mga kamot nga nagandam niya kining grasya sa mga tubangan, makahatag kabaskog sa among panglawas, makalahutay kami sa among ibuhaton sa Semana Santa. Kaya tanan lang itong amahan, ang magipangayo, pinagin ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Sa mga sa anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. Ano? Pag humangod sa mo ang alas 12 naman, idalitan yun minili sa kung saan ka nga chapel, sis? Holy Family Chapel. Holy Family Chapel by Sister Nora Landia. Ako ang Nora Landia. Hersilba. Okay, no? Dalay ko ng Diyos. Lamian kay pagkaon. Doon na pag-pansit. Doon na tayo chicken curry. Doon na tayo balanghoy, no? sa mga officer nito. Doon na adobo, no? Adobo niya. Doon na pag yun siya ikon yun. Mangguplot, no? Sinimo yun. Gito mo na yan. Ay, Tignan ni sus, Sister, no? ako'y gayon. Mangguplot, lami, Inay-inay lang, no? Padayon. Sige, sis. Oy. Sige. Ora dito. Okay kayo, no? Dalaygo ng Diyos. Ikaw, Bragoni. Sa ngalan sa mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amon mahal, salamat tayo sa dinhi sa chapel sa Holy Spirit, lagi na sa mga nag-andam sa mga pamilya. Unta ihatagan ng gasay pangalo, labi na sa kabasko sa ilang kabuhi ng sa tulawas, labi na sa kami sa Ginoo sa among tutulakaw isip apostolis aron pag puma sa bulaton sa isip apostolis unta sa kapadayon kami sa mong panaw hatagi kami kung pasko sa tulawas pasko sa tulawas kami sa mga apostolya. Salamat kayo Ginoo na karon nga adlaw ni naa nagali nga usog hindi ba nga sa mga pulong kita hatag na mo ka ang among kapasok kung lawas lagi na sa among panagha sa ikas sa paggalingan. Kini tanan among gipangayo pinaging Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak sa Santo.
Amen. Namo mula ko sa langit, pagkay ko ng ngalan, mabot ka na mga ngiri, at matungay pagbuti ni Sinta, may gun sa langit. Ang kalano mo sa matagadlaw, ihatag ka ng karaglaw. Amen. Maya ka Maria, puno ka sa grasya, ginawa na kanino, bulan ka sa mga kanan, bulan ka sa mga Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siyang puno kami. Maya sa hanap sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugan karon sa gihapon sa mga katuigan ng katapusan. Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos. Sa Holy Spirit.